Kemarin kalau future untuk apa? When will we use future, guys? Dipakainya kapan, teacher? Planning. Plan masa akan datang. Masa yang akan Datang. atau to say, to talk about our plan ya. Our plan. Yes, our future, our plan bisa. So, kok traveling lagi. Today we gonna talk about past. Jadi kalau di PDF-nya itu judulnya school. Kita pisah jadi dua. Tonight we only focus on the past. Dan schoolnya besok. Okay, so look at this everyone. It seems like others masih sama kayak yang lain-lain ya, teman-teman. We gonna talk about telling something from the past. Jadi sesuatu dari masa lalu kayak yesterday, kemarin, 2 days ago, 2 hari yang lalu, atau last month, bulan kemarin ya, last year, tahun kemarin juga bisa. Let's see. It seems like yesterday ada verbal, but we don't use the verb 1 anymore. But we're gonna talk about the verb 2 here. Jadi pakainya sudah verb berapa? Verb 2. Verb 2, that's 3. Itu PR-nya ya. We should memorize or remember the verb 2. Okay, ya, number 1. Yang pertama kita cek di sini. Ikutin aja. We also don't use don't and doesn't, but we use did here. Jadi nggak ada don't doesn't lagi, tapi pakainya did ya. Ya, mereka pergi ke sekolah kemarin. Berarti they, verb 2-nya went They to school Yesterday. Nah, when Okay. ini adalah the second. Dia adalah bentuk kedua dari go. Itu. Next, Bentuk kedua mereka ya, bentuk tidak kedua dari pergi ke sekolah IAS kemarin. Berarti they did Didn't not go go to to school school yesterday. They Apakah mereka pergi ke sekolah kemarin? Did did they go go to to school yesterday. yesterday? Jadi ikutin rumusnya. Just follow the rules, guys. Kenapa nggak go? Karena dia bentuk lampau ya. Sudah bentuk lampau. Kalau pakai go jadi present nanti. Kalau present kan masa kini, bukan masa lampau. Okay. Next. Dia perempuan aja. Dia perempuan belajar bahasa Inggris kemarin malam. Jadi she study menjadi studied. Ya kan? Studied English last night. Oke, last night. Dia tidak belajar bahasa Inggris tadi malam. She didn't study last night. Iya, study last night. Apakah dia belajar bahasa Inggris tadi malam? Did she study English last night? Jadi after did, karena sudah dikasih did, nih 2 di sini, kita tambah verb 1 setelahnya ya, bukan verb 2 lagi. Dia laki-laki makan nasi bulan lalu. Berarti he ate rice bulan lalu ya, last month. Oh, he ate rice last month. Iya, verb 2-nya itu. Verb 2 dari eat berarti ate ya, ate. Dia laki-laki tidak makan nasi tadi bulan kemarin. Berarti he didn't eat rice last month. Itu month harus di bawah huruf H-nya enggak, sis? Month. Apanya yang dibawa, bro? Kan tulisnya MONTH.
Terus? Pronunciation. Oh, pronunciation-nya tetap ya. Month. Month. Tah Ini gitu. tanda kayaknya mintanya 500 juta. How Next. pronunciation verb 1, verb 2, it, ma'am, miss. Oke, kalau verb 1-nya it berarti verb 2-nya ate ya. Oke. At atau ate. Bisa. Ya, lagi. Apakah dia laki-laki makan nasi bulan kemarin? Did he eat Did he eat rice? rice last night? Rice last night. Kok berisik ya, crowded. Did he eat rice last night? Man. Ya, last month boleh. Gitu. Lagi nih. Kita membeli rumah tahun lalu. Berarti we We bought bought a house last year. last year. We bought a house last year. Kita nggak beli rumah. We Didn't Buy buy a house last year. apakah kita beli rumah last year? Did we buy a house house last year? House last year? Did we buy a house last year? Mudah nggak? Is it easy to understand? Mana yang teman-teman bingungin? Ini yang verbal dulu ya, yang verbal dulu, yang nominal belum. From now is easy. Easy ya, easy peasy. From now. Sam sorry You forgot. you just need to know the verb to. Lama-lama nanti hafal sendiri kok verb to-nya itu. Main. So it is. Itu easy ya everyone. Oke, coba kalau kita sambil ini deh. Jangan semua dihafalkan, cukup yang sering dipakai aja, nggak apa-apa. Contoh memasak, cook berarti menjadi Cooked. 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 Bacanya cooked ya. Mana? Cooked. Cooked. Dehnya mana dehnya? Iya, terus ada lagi bermain play menjadi play. Play. Played. Belajar tadi study menjadi Studied. Tadi. Terus ada drink ya, belum tadi ketinggalan tuh drink teman-teman. Drink, belum. menjadi Drunk. masak drunk. Kita cek Drunk. ya. Drink itu menjadi drank. Drank. Oh yes, drunk. Ya. Terus ada read menjadi read. Kalau write menjadi wrote. Road. Itu listen menjadi listened. Listen. Melihat see menjadi Oh. iya, betul. See so. See so. Ya. Membersihkan clean menjadi cleaned. Dengan aduh, mana hilang? Yes, cleaned. Gitu. Clean. Apps. Membeli tadi buy menjadi bought. Buy menjadi bought. Iya dong. Buy menjadi bought. Bought. Membawa bring ya. Bring menjadi brought. 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 Itu yang sering-sering kita pakai ya. Yang kita pakai sehari-hari. Kok hilang sih my face? I cannot see my face here. Can you see my face guys right now? Kok kayak gelap gitu ya? That's dark ya. But no, I open the cam actually. Buka kok kameranya. I open the camera. It sounds like Freeze, miss. Oh, maybe. Okay, any question nggak yang verbal? Kalau nggak ada, let's move to the nominal.
Miss, Yes. how pronunciation verb to id ht Hah? ht pronunciation yang verb to tuh gimana ya itu cara bacanya? Tergantung katanya, bro. Katanya apa dulu? Yang ide itu ada kayak kol-kolahnya gitu kah? Iya, ada dehnya di belakang ya. Good. Ditambahin Miss. deh gitu. Oh, berarti Sayangnya teman-teman nggak ada aturannya. Mana yang bisa ditambah ed nih, mana yang dirubah kayak gone gitu, nggak ada aturannya. So we need to learn by ourselves. Kita harus belajar sendiri ya. Berarti ciri utama ini Miss berarti untuk kalimat verbal ini ada kegiatan gitu di dalamnya ya. Betul, ada activity atau kata kerja. Oke, oke. Ini kalau bingung sih enggak, tapi menghafalnya yang pusing. Belum. Karena belum terbiasa, bro. That's not the habit, right? It will be easiest ya, nanti mudah banget. Oke, move to the second. Oke, kalau yang the second one, we don't need verb. Kita nggak butuh verb di sini. We don't need verb here, everyone. So, we just need bisa apa kemarin selain kata kerja? Adjective, noun. Yes, bisa kata sifat, bisa kata benda, atau bahkan kata keterangan. Oke, let's check it. Kalau present, pakainya was were diganti apa kalau present? Is, am, are. I'm Nah, kalau di sini change to the was, were. Gitu. Kalau subjeknya I, she, he, it will be was. Kalau you, they, we, it will be were. Ya, let's start it. Dulu kamu adalah murid. Berarti you were student. yes, betul. Dulu kamu bukan murid. You You are not a student. apakah dulu kamu murid? Are. No. Were you student? Were you a student? Kok nggak ada are di sini karena sudah lampau. Kemarin kita di perpustakaan. We were at library yesterday. In negatifnya, we were not At library. yesterday. Apakah kita di library yesterday? Were we at library library yesterday? So, yeps, were we at library yesterday? Lagi. Dulu kamu tidak pintar. Berarti you were not smart. Sekarang berarti smart. Smartnya sekarang. Gitu. Oke. Dia perempuan dulu tidak baik. Berarti she was not kind. Apakah dulu dia perempuan nggak baik? Was she kind? Yes. Apakah dulu dia laki-laki ganteng? Was he handsome? Dulu dia nggak ganteng. He was not handsome. Nah, that's easier. Ini lebih mudah lagi because we don't need to memorize the verb too. Any question about this? Coba diresapi dulu. Mana yang bikin bingung? Is it confusing for you all?
If yeah, just ask me. Penentatannya kali yang bingung, Miss. Kenapa? Penentatan. Verbalnya yang bingungnya. Iya. Oh, berarti the nominal, that's clear. Excuse me. Really. Miss, Ya. berarti kata was were-nya itu udah Mhm. menandakan yesterday ya? Nggak mesti kita tambahin kata yesterday ya? Jadi yesterday itu hanya keterangan waktu. Maksudnya time signal ya, penanda aja. Kalau teman-teman lihat soal, nih ada ngerjain soal, kalau di situ sudah ada keterangan yesterday, berarti nggak usah dibaca semua, nggak apa-apa. Cari aja verb to dan lain-lain. Itu penanda soal. Miss, Ya, misalkan nggak pakai was were, tapi kita pakai kata waktu lampau itu yesterday atau last one itu aja bisa nggak Miss kalimatnya Miss? contohnya coba contohin dulu. Give me example. Yesterday you are not smart mungkin gitu. Kalau you are not smart ya jatuhnya ke present. Tapi ada kata yesterday-nya gitu kali sis. Berarti kurang apa? Kurang tepat ya. Kurang tepat ya. Kalau di speaking tuh nggak masalah di speaking. Tapi setidaknya kalau teman-teman pakai was were, yang diajak bicara ini tahu, oh itu sudah konteksnya sudah lampau nih. Walaupun tidak dikasih tahu yesterday atau last night. Kalau buat kalimat ini gimana Miss? Apakah dia laki-laki tidak baik dulu? Ya kita buat bersama. Apakah dia laki-laki dulu tidak baik? Berarti was he not kind long time ago? Boleh. Atau last year juga boleh. Nggak dikasih pun nggak apa-apa. Tanda tanyanya kurang ya. Get it? Easy ya? Easy peasy. Sis, Ya. kalau akhir-akhir ini saya sibuk apa itu? Kalau akhir-akhir ini biasanya nggak pakai past, tapi pakainya present perfect. Cuman kalau karena kita belum belajar ya, sebenarnya ya nggak apa-apa sih. Kalau akhir-akhir ini pakai lately boleh. Lately. Lately. Nih ya, lately. Ya nggak masalah, mau pakai past juga nggak Lately masalah I ya. was busy gitu ya? Iya. Lately. Kenapa dia kok Voice, cocoknya pakai perfect? present, Karena kan masih akhir-akhir ini. Past Ini sih tense, terlalu future, present continuous, and perfect. Ini apa sih? Tanya asking atau gimana? Past continuous can be used in past continuous or no? Oh, ternyata masih telepon, teman-teman. Ada lagi nggak? Jangan bingung, nggak apa-apa sedikit-sedikit. Kan memang tenses itu banyak ya. There are 16, kadang dipelajarinya 12. Tapi ya bertahap ya, sedikit-sedikit belajarnya. Nanti di kelas selanjutnya kan ditambah lagi. So don't worry about that, jangan khawatir. Miss, Miss, how level in here, Miss? 13. We have 13 level. 13. And this is the first. Ini pertama ya, the first. Oh my how God. much we study grammar tenses How much? How in long? this course? How long? How long? Kalau grammar mah mesti disisipin aja, bro. Kecuali kalau if you want to take the grammar class only ya. Kalau butuhnya speaking ya it's better to join the speaking or the regular one. Tapi pastikan ada grammarnya sedikit. Nggak apa-apa for conversation. 13 level. We have 13 level. Miss, Hmm. berarti kalau di conversation itu di speaking sehari-hari itu emang dibutuhkan grammar atau nggak pakai juga nggak apa-apa? Kalau yang kita pelajari ini adalah grammar for speaking.
Jadi memang grammar yang bener bukan bener-bener grammar, teman-teman. Jadi kita nggak belajar dari yang bener-bener grammarnya itu enggak. So I hope that you understood because it's better if you're speaking use this grammatical well. Kalau grammarnya dikasih ke speakingnya itu akan nambah bagus. Kalau belum bisa ya nggak apa-apa. That's okay. Miss, Sis, misalnya lanjut ke level berikutnya tapi mau ganti jam, bisa? Boleh, bisa. Tapi you should start from now. Jadi booking kelasnya Starting masih ya. ada nggak? Nanti udah habis. Oh, iya. Tanyakan dulu ke customer service-nya yang masih tersedia jam berapa for the available what time. Basic 2 ya, basic 2 bukan Basic intermediate tapi still basic 2. Kalau di basic 2 you gonna talk a lot especially for speaking. Nanti ada about transportation, about sickness, kesehatan, penyakit, terus ada weather, season, cuaca musim ya. Terus nanti ada lagi COVID-19 dulu, itu kan jatuhnya berarti pas ya teman-teman. Nah, terus you gonna talk about pengandaian, andai saja, kalau bilang andai saja gimana, dan lain-lain. Tuh banyak, that lot. 20 meetings ya, it seems like here. 20 meeting juga. The price same, I guess. Miss kalau mau ngomong barusan dia pergi misalnya. Barusan itu Karena sebenarnya bro, kita itu kan belum belajar yang namanya present perfect ya. Tapi kalau pakai baru saja, it's better using perfect sebenarnya. Tapi kalau karena kita sudah belajar pas ya nggak apa-apa pakai pas. Just now aja. Just now aja. No. Karena kan pas yang berarti sudah selesai ya. Baru aja selesai, sama aja pas. Nanti di level 2 belajar yang lainnya. Yes. she's gone just now gitu Miss. Ya, itu kan berarti perfect, bukan pas. Karena sudah pakai verb 3. Itu Oh. maksudnya. Ya jangan dibahas dulu. Belum ya. belum sampai nanti yang lain bingung. Okay, so I already given to you the